से बड़ डाकुटा कहला बयस जे बड़ सान डाकू कहला जे बयस सान जे तू ले ई पैसा ले जंगल पार आ रोड रे ढाबाटा होचे कहला तू सामान किने आनला कहला खामा आ आपने तीन हाथ कर देता होई पैसा सुना रखता तो से डाकुटा सान डाकुटा कहला पैसा ले एवं से ढाबा रे होटल रे तार भात डालवा जहा कि खाद्य सब जे पैक कराला पार्सल वाला घोड़ी के आसुचे आसला रे मन रे चिंता कला যদি খাদ্য রে বিষ মিশে যেতে বলে সে দুই জন মরি যাতে যে জঙ্গল রে ইরা আর সবু অলঙ্কার সোনা রূপ পয়সা বহুত দিয়ে বিষটা মিশে গেল আর একদম খুশি খুশি রে ये आए हुए बहुत पानी एकला पानी सब बोली কিন্তু শেয়ারে সে দুইটা কো চিন্তা করলাম কথা হলো যে এই যে খাদ্য আনুছি আমার খাদ্য খামা কিন্তু এটা আমরা বিভাগ করতে জহ পায় না কারণ যে সেটাকে মারি যেতে হবে আমি বিভাগ জায়গায় বিভাগ আমি পায় না জহ পাগলি তো এই খাদ্য ধরে নিয়ে কাকুটা যাচ্ছে সানটা যে জঙ্গলে দুইজন কাটি জন বড় কাকু দুইটা এক মারি আর বহুত খুশি হ্যাঁ এত আরাম সে বলা খাই মারতা করে ভাগ করব তো যেতেবেলে খাদ্য খাইলে খাদ্যরে কানা আছে বিষ হচ্ছে সে দুইজন কে তো কিয়ে জিনিসটা উপভোগ করে এটা হচ্ছে বস্তুগুলি মোহ মোহতত্ত্ব আমি আগে আলোচনা করিছো বিকার तो ये बहुजन सत्संग न होइले लोगे होई कथा दाबी ना न जाए मोह इस सत्संग करे से प्रकार मोहटा बेटी है आप से चिंता